Okay, so ini adalah summary untuk topik 1 bagi resolving vector. Ada beberapa steps yang you kena consider untuk you resolve vector secara betul lah. Okay, step yang pertama, ini yang paling crucial lah. Make sure all arrows of the vector mesti keluar. Contohnya, dalam gambar yang I bagi ni, kita nampak F2 dan juga F1 diberi dalam keadaan kita punya kepala head of the vector tu adalah into the origin. So, tak boleh lah benda ni. Kalau you sambung dengan penyelesaian, so you akan jadi silap. Jadi apa kita kena buat adalah kita tarik keluar F1 kita. So sepatutnya dia duduk di kuadran pertama dan F2 kita sebenarnya ke bawah. Okay, dah pastikan semua kepala vektor keluar daripada origin, baru you boleh sambung. Okay, kalau soalan vektor melibatkan two dimension, okay, apa yang you perlu buat adalah you perlu resolve kepada X and Y component, dan you mesti draw table and be very careful dengan sign convention. So kita tahulah kalau ke kanan positif X, ke kiri negatif X, ke atas positif Y, and then ke bawah adalah negatif Y. Okay, kalau you dah resolve setiap vektor, kemudian row yang bawah sekali, apa yang you perlu buat, you kena sum up based on component. Okay, kemudian you kena cari magnitude of the resultant vector. Tapi untuk cari resultant ni, you kena be very careful lah. Kita tengok case kita adalah 1 dimension atau 2 dimension. Okay, kalau 2 dimension, okay, hasil daripada sum up ikut komponen tadi tu, you kena buat kandang untuk cari resultant, iaitu teorem Pythagoras lah. Tapi in simple word, I biasa guna kandang, which is this one lah. Okay, so summation fx squared plus summation fy, okay, I miss there, squared. Okay, biasanya kalau boleh, kita minta student untuk tulis lah. Okay. Okay, and then kalau you hanya ada soalan yang melibatkan 1 dimension sahaja, you tambah terus ikut paksi. Contohnya, vektor you hanya ada ke kanan, ke kiri. Contoh macam tu. So, you tak perlu pun nak resolve letak dalam table ke apa. So, you just tambah je lah. Ke kanan positif, ke kiri negatif. And then, you tengok jawapan akhir you. Kalau jawapan akhir you positif, maksudnya, either kalau paksi X to the right, kalau along paksi Y, dia adalah ke atas. Kalau you dapat negatif, so maksudnya dia memberi makna kepada kita kalau along paksi X dia adalah to the left, tetapi kalau along paksi Y dia adalah ke bawah. Okay, kemudian step number 4, ini pun hanya untuk 2 dimension sahaja. Okay, kita kena cari direction menggunakan formula tan theta is equals to summation Fy per Fx. Dekat sini biasanya student selalu terbalik lah. So, kena make sure atas adalah Y, bawah adalah X. Okay, kemudian bila you dah dapat angle, okay, you punya vektor tu boleh berada di kuadran pertama, kedua, ketiga ataupun keempat. Macam ni kita nak tahu, you tengok kepada sum of the component dekat sini tadi. Contoh, you dapat kat sini X negatif, Y positif. Okay, so kita tengok dekat sini. X negatif, Y positif. So, maksudnya dia berada di kuadran yang kedua. So, kalau berada di kuadran kedua, maksudnya apa? Above negative X axis. Kita kena further explain tentang angle, kedudukan angle kita di mana. Okay, kalau kuadran pertama, above positive X axis. Kalau kuadran keempat, below positive X axis. Ni, positif, negatif ni, student pun selalu tertinggal. Okay, so I think itu sahaja summary untuk vector resolving.